जय श्री जगन्नाथ। आमे आज आमर महाभारतर गोटे चरित्र जहाँ को आमर शूद्रमुनि सारला दास नागार्जुन भाव में चित्रित करिसंती। से चरित्रर आहरी अन्य नाम मध्य रही इरावन बा एरावन। ये जो इरावन चरित्र बा नागार्जुन चरित्र तांकर आत्मबली तांकर समाज पई दान अनेक। तले से चरित्र किए से कहार सुपुत्र से विषय मध्य आमे जानिबा। इरावन हेउचंती पांडव मध्यरु जो आमर अर्जुन एवं नागलोकर नागकन्या उलुपी से दुई जनकर पुत्र। इरावनकर जन्म आमे जानिचे द्रौपदी हेले पांडव मानकर पत्नी। ता व्यतीत मध्य पांडव मानकर आउ अन्य स्त्री मध्य थिले, भीमर थिले, अर्जुनकर थिले, अन्य स्त्री माने मध्य रहिथिले। तो तांको भितरु उलुपी नागकन्या उलुपी मध्य जणे। तांको सहित तांकर विवाह किपरि हेतिला ना जितेबेले द्रौपदी पंचपति वरण कले तांको सहित किपरि समय को भाग करिवे सेतेबेले तांकर एमती भागरे भाग करा जाइथिला जे द्रौपदी गोटिए स्वामी पाखरे गोटिए वर्ष रहिबे। एमती 5 जन स्वामी पाखरे वर्षे वर्षे करी रहिबे एवं से जहा संगे से रहिबे सेही समय से केवल तांकर स्त्री भाव रे ही रहिबे। एवं से दुई जनकर उपस्थिति समय रे जदि केही अन्य 4 जनक भितर सेठी प्रवेश करे तेबे दंड स्वरूप तांकु देशरु बाहरी जीवाको पड़िबो गोटे वर्ष पई। तो एई समय रे कोन हेची ना सेही समय रे द्रौपदी थिले युधिष्ठिरक संगे। एई समय रे कोन हेतिला ना हमर जो अर्जुन तांको आसिकिना अनुरोध करा जाइथिला जे गोटे राक्षस बहुत उपद्रव करूची ताको मारिबा को पड़िबो। ते अर्जुन तांकर धनुषर आनिबा पई से पसि जाइथिले द्रौपदी कक्ष को जोठी कि तांकर से धनुषर रखिथिले। किंतु से समय युधिष्ठिर से कक्ष रे उपस्थित थिले। फल रे शर्त अनुଯାयी तांको गोटे वर्ष पई देश छाड़ी जिबाको पड़िथिला। से जो गोटे वर्षर यात्रा ता मध्य रे से नागकन्या उलुपी सहित तांकर परिचय हेतिला एवं तांकर विवाह हेतिला। सेइथिरु तांकर पुत्र हेछि इरावन बा नागार्जुन। तो से बाप पुओंकर भेट हेइ नथिला काहेकि ना उलुपी पुओ को निजे एकला पाली थिले। से गोटे दिन पर अर्जुन चली जाइथिले एवं उलुपी से पुओ को पाली थिले बड़ करथिले। तो बाप पुओंकर भेट पुणी केमती हैला ना एमिति थिला कथाटा। पांडु राजा स्वर्ग रे थाइकिरी मध्य शांति पाउ नथिले काहेकि ना से जने राजा थिले किने तांकर जो मृत्यु हैला जंगल रे मृत्यु हैला हमें जानिचे से कहानी। सेही समय रे तांको सेमिति राजकीय भाव रे सत्कार करा जाई नथिला। तेणु करी तांकर आत्मा शांति पाउ नथिला। से कुंती को स्वप्न देकी कहितिले जे मोर आत्मार शांति पाइबा पई तुमे किछि कर। सेति पई तांको कोन हैला ना गंडार आवश्यकता पड़िथिला। जो करथांते यज्ञ कार्य से गंडार आवश्यकता पड़िथिला। तो गंडा जो जंगल रे थिला सेही जंगलटा थिला भगवान शिवंकर गोटे उपवन एवं ताको जगुथिला इरावन बा नागार्जुन। तो एही समय कोन हेछि जेते अर्जुन जाइछंती गोटे गंडार को मारिबा पई तो सेही समय इरावन संगे तांकर युद्ध हेछि। इरावन तांको चिन्हिनी कि से मध्ये तांको चिन्हनांती। से युद्ध जो घमाघट हेछि अर्जुन हारी जिबा अवस्था रे अछंती सेही समय उलुपी आछंती एवं उलुपी पिता पुत्र मध्य परिचय करिसंती। ये हला पिता पुत्रंकर परिचयर कहानी। तो इरावनकर मुख्य त्याग से कोठी कले बलिदान कोठी कले ना जेतले किंबदंती कहे एटा हला किंबदंती। किंबदंती कहे जे महाभारत युद्ध पूर्वरु गोटे बलि आवश्यक थिला। जदि बलि दिया जिवो तले पांडव मानक पक्षरु तेबे पांडव माने जय लाभ करिवे। तो बलि पई मनीष बलि थिला, नर बलि दरकार थिला। तो किए आसीबो
ସେତେବେଳେ ଇରାବନ କହିଥିଲେ ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବି, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଜୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏ କଥା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟାକୁ କେମିତି ବଳି ଦେଇକରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଏହାର ଉପାୟ ବାହାର କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା, ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବଳି, ଇରାବନର ଆତ୍ମବଳି ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି, ତୁମେମାନେ ରାଜି ହେଇଯାଅ, ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ଇରାବନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳି ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଇରାବନ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅବିବାହିତ, ବିବାହ ସୁଖ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଚାହେଁ ବାହା ହେଇକିରି ମୁଁ ମରିବି, ସେ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ହଉ ପଛକେ। ତ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ କୋଉଠୁ କନ୍ୟା ମିଳିବ, କିଏ ରାଜି ହେବ ବାହା ହେବା ପାଇଁ? କେହି ରାଜି ମିଳିଲେନି। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ମୋହିନୀ ରୂପ ହେଇ ଇରାବନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ ପରଦିନ ଇରାବନ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଟା ସାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଧବା ବେଶ ହେଇକିରି ସେଇ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ପ୍ରଳାପ କରିଥିଲେ, ବିଳାପ କରିଥିଲେ, କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇରାବନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ପରଦିନ ବିଧବା ହୋଇ ସେମାନେ ସେ ଦିନ ସାରା ବିଳାପ କରନ୍ତି। ଇରାବନଙ୍କର ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି ନା, ଇରାବନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାମିଲନାଡୁରେ। ତାମିଲନାଡୁର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହେଲା, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଇରାବନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତ ଇରାବନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର, ରୂପବାନ, ଗୁଣବାନ। ଏତେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ହେଲା। ତ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ କ'ଣ କହେ ନା, ମହାଭାରତର କାହାଣୀ କହେ ଯେ ଇରାବନ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବୀର ଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳିଆ ବୀର ଥିଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶକୁନିଙ୍କର 6 ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ବଧ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସୁଦକ୍ଷିଣ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଶ୍ୟାଳକ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ଭୂରିଶ୍ରବାଙ୍କର 4 ପୁଅକୁ ସେ ମାରିଥିଲେ, 4 ପୁଅଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କୌରବମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଅମ୍ବଲୁଷ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯିଏକି ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣିଥିଲା। ଆଉ ଅମ୍ବଲୁଷ ଆଉ ଇରାବନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ କରି ଇରାବନକୁ ବଧ କରିଥିଲା। ତ ଏଇ ଇରାବନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦେବତା କହିକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଦେବତା କରିକି ଯେଉଁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଟା ତାମିଲନାଡୁରେ ହିଁ ରହିଛି। ବେଲ୍ଲପୁରମ, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହେଲା ବେଲ୍ଲପୁରମ। ସେ ବେଲ୍ଲପୁରମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କବଗମ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ଆମର କିନ୍ନର ମାନେ ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଇରାବନ ବା ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର କାହାଣୀ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମହାଭାରତରୁ, ରାମାୟଣରୁ, ଇତିହାସ ପୁରାଣରୁ ଅନେକ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ।